Hello my dear students, welcome back to the channel. पिला माने आज आमे माने हॉलिडे होमवर्क 2025 खरा छुट्टी गृह कार्यर सप्तम श्रेणी साहित्य इंग्लिश गणित सामाजिक विज्ञान विज्ञान ये सबरो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। ठीक अछि। ता पूर्व कहि रखि पिला माने जे माने मो चैनल नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाखर था बेल आइकन को प्रेस कर दियो ताकि मो अपलोड करथुवा नवा नवा वीडियो नोटिफिकेशंस तुम मानक पाखर सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। ठीक अछि। चलो आमे प्रथम साहित्यर क्वेश्चन देखि नबा। प्रथम क्वेश्चन कहिछि माँ विषय गोटे कविता बा गल्प लेख। ठीक अछि। चलो गोटे माँ विषय कविता टी हम लिखि देछि, पढि दउछि तुम मानक पई। देखिनियो। माँ तो मुह को देखि देले थरे अशुभ होई शुभ, ए सारा जगते आम माँ परी कह आउ किए हेबो, तोर कथा मानी बाट चालुथिले कंटा भी होई फूल, तो स्नेह ममता तो गेल्हा आदर किए बा करिबो मूल। तापर अछि आजी शुभ दिने अली मोर प्रभु तुम श्रीचरण तले, जुगे जुगे मुहि जन्मु थिबि मो स्नेहमयी माँ कोले बा बो कोले जहाँ भी लिखि परिबो। ठीक अछि। तापरे देछि 2 नंबर ओडिसार जे कोनोसी स्वाधीनता संग्रामी को जीवनी विषय लेख। मोटी गोपबंधु दास नै जाइछि। ओडिसा रे जन्मग्रहण करथिबा महापुरुष मानक मध्यनु गोपबंधु दास हेउचंदी अन्यतम। से जणे देश सेवक कवि लेखक स्वाधीनता संग्रामी आदर्श शिक्षक अटंती। गोपबंधु दास 1833 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारिख रे पुरी जिल्लार सुआंद ग्राम रे जन्मग्रहण करिथिले। तापर देखिनबा तांको पितांको नाम थिला दैतारी दास और मातांको नाम थिला स्वर्णमयी देवी। से पिला दिनु मां को हराई तांको पिउसिंको पाखरे बड़ होइथिले। से 1909 मसीहा रे सत्यवादी वन विद्यालय स्थापना करथिले। प्रसिद्ध दैनिक खबर कागज जो थिला समाज तांको द्वारा प्रथमे प्रकाशित होइथिला। से उत्कलमणि नाम रे परिचित अटंती। देशर स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई से लिखिथिले कोन ना मिसु मोर देह ए दश माटी रे, देशवासी चली जान्तु पिठी रे, देशर स्वराज पथि जेते गाड़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। एही कविताटी से कहिथिले लिखिथिले। तापरे 1928 मसीहा जून मास 13 तारिख रे तांकर मृत्युवरण होइथिला। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन देखि नबा। 3 नंबर कहिछि सबुठी जंगल कटा हेबार देखि तुम मन रे सृष्टि होथुवा भावना को 100 शब्द रे लिखिबो। उत्तर सबुठी जंगल कटा हेबार देखि मो मन बहुत दुख हेउछि, कारण जंगल कटा होई गले जीवजंतु खाइबे कोन, रहिबे केउठी। जंगल हेउछि प्रकृतिर आश्रयस्थली, पशुपक्षी जीवजंतु ओ आम पई शुद्ध वायुर उत्स। एही गछ माने आम पृथ्वी को जीवन देइथांती। जदि जंगल नाही तेबे वर्षा हेबो नाही, पानीर अभाव देखा देबो, तापमात्रा बढ़िबो। तेणु आमको जंगल काटिबा बंद करी गछ लगाइबाकू हेबो एवं एहा आमर कर्तव्य। ठीक अछि। तापर आसिला 4 नंबर। 4 नंबर कोन कहिला? 4 नंबर कहला खेल माध्यम रे विपरीत शब्द को जोड़िबा। दिबार कोन हबो ना निसी। तापर अनुरागर अनुराग विराग टिके मोटा छोट कर नउची ताकि तुम मन को देखा जीवो ठीक से। ठीक अछि। देखिनियो दिबार निसी, अनुरागर हबो विराग, अंतर्मुखीर बहिर्मुखी, अपेक्षार उपेक्षा, अतीतर भविष्यत, अंधारर आलोक, धर्म अधर्म, बळका नियंट। बुझिला? तापरे 5 नंबर। 5 नंबर कोन कहला कोनोसी विषय को पाठ्य बहिरु बुझी न पारिले तुमे कहार सहाय्य नबो काहेकि 50 शब्द मध्य लिखिबो। जदि मु कोनोसी विषय को बुझी पारुनी तेबे मु मो विषयर अध्यापकंक सहाय्य नेबी, कारण शिक्षक सेही विषय रे भल जानंती ओ मते सहज भाषा रे बुझाई देबे। देन आसिला 6 नंबर माटी रे एक सामग्री तयारी करो। माटी रे जे कोनोसी जिंस तुमे पनिपरिबा तयारी करि परिबो, तुमे किछि खेलना तयारी करि परिबो, जहा भी तयारी करि परिबो। सेटा स्कूल खोलले तुमे नेकी सेठी डिपोजिट करिवो। ठीक अछि। तापर देखिनबा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान रो फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि मुक्तेश्वर, महाविनायक, कोणार्क मंदिर आदि अन्य जे कोनोसी तीनोटी मंदिर विषय तथ्य संग्रह करी चित्र सह लेख। यदि चित्र तुमे माने पाउछ तले प्रिंट आउट काढी किना पेस्ट कर दबो, न चित्र जदि करि परिबो देन करि दबो। मु तो मानन पई केवल आंसर ही लिखि नेछि। प्रथम देख पुरी बंगोपसागर उपकूल रे थिबा पुरी रो बेलाभूमि और जगन्नाथ मंदिर दर्शनीय। देन आसिला कोन ना कोणार्क। कोणार्क देखिनबा। कोणार्क विषय रे पढिनबा। पुरी ठारू समुद्र उपकूल देई गले प्राय 31 किलोमीटर दूर रे विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर अवस्थित। एही मंदिरटी एक चलंता रथ परी
ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରକା। ଦ୍ୱାରକା ବିଷୟରେ ଗୁଜରାଟର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ତାମିଲନାଡୁରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଥିବା ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନୀୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ହରିଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତିରୁପତି। ତିରୁପତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଦର୍ଶକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଟା ଲେଖିବ। ବଜ୍ରପାତରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା? ଘର ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ ରଖିବା। ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ପକ୍କା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ସାଇକେଲ ନ ଚଳାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ବନ୍ୟାରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେଇ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯିବା। ଦେନ୍ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ଅନୁଚିତ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଚିତ୍ର ଓ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହିଁ ଉପାଦାନ ଲେଖିଦେଇଛି। ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ, ଦେନ୍ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରାକୃତିକରେ କୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ। ଆର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଖାତାରେ, ନହେଲେ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଯଦି କରିପାରିବ ଭଲ କଥା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କ'ଣ ନା ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପାର୍କ, ପୋଲ, ରାସ୍ତା, କୀର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ପରିବାର, ସଂଘ, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି 5ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖିବା। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ। ପୁରୀ। ପୁରୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବେଳାଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଏହାର ବେଳାଭୂମି ମନୋରମ। କପିଳାସ। ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ଝରଣା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାତପଡ଼ା। ସାତପଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ସାତପଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ସାତପଡ଼ା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହରିଶଙ୍କର। ଏହା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର ସହ ଏହାର ଝରଣା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗନ୍ତାଘର। କଣ୍ଟିଲୋ। ଏହା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଗାଁ ଆଉ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗାଁରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ କମ୍, ସହର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କୃଷି କାମ, ପଶୁପାଳନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସହରରେ ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗାଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ, ସହର ପରିବେଶ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୁକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କହିଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣ ନୂତନ ଶିଳ୍ପୀର ନାମ ଲେଖ। ସେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ବୌଦ୍ଧ। ନିବାସ ସୁନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ପେନସିଲ ଧରି ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ବିନା ତାଲିମରେ ମହାପୁରୁଷ, ରାଜନେତା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନା ଗୁରୁରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଘର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟମାଳ ବ୍ଲକ। ସେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ପାଟିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ। ଦେନ୍ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ତୁମ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରରେ କୌଣସି ପୁରାତନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ତିଆରି କର। ମୋ ଗାଁରେ ଏକ ପୁରାତନ ବଟବୃକ୍ଷ କହିଲେ ବରଗଛ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଗଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେହି ଗଛ ତଳରେ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧମାନେ ବସି ଗପ କହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ
आ गोटे शांति भरा परिवेश थिला। मोर जेजेबापा कहूथिले एही वृक्ष तले थिला गाँर प्रथम शिक्षा देउथुबा गुरुजींको पाठशाला। सेठारे बहुत भल लागुथिला गछ तଳରେ थिबा ज्ञान ओ ऐक्यर घर। वर्ष पर वर्ष बीतीगलाणी गछ मध्य बुढ़ा होईगलाणी। लोकमाने सहरकु चलीगले। गप शुणिबा बंद हेला। तथापि गछ तळे घटिछि अनेक घटना। वर्षा दिने आश्रय देबा एवं विवाह समय गहली होई बसिबा विभिन्न प्रकार खेल खेलिबा ए सब जिंस अछि। देन आसला इंग्लिश। तुमरो इंग्लिश देछि कोन राइट द नेम ऑफ 5 एनिमल्स एंड बर्ड्स। राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड्स। ठीक अछि लेखिबा। मोर लेखिन तुम मन पय 5 लाइन। देखो एनिमल 5टा कैट डॉग काउ लायन टाइगर। बर्ड होछि 5टा क्रो पैरट हेन पिकॉक स्पैरो। माय फेवरेट एनिमल इज काउ। गाय विषय लिखिदबा किछि। प्रथम होछि काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। इट गिव्स अस मिल्क टू ड्रिंक। काउ ईट ग्रास and plants. They live in fields and or farms. Many people take care of cows with love. ठीक अछि। 2 नंबर आसिला SNUSUN माने असजडा अछि सजाडी लिखिबा। एटा हबो ट्री द रेन रन रेस ही एटा हबो हिल्ट रोप डे बुक कंट्री डाउन एतिकी। देन देछि 3 नंबर देछि मैच करिया पई। मैच करि नबा बार्ड रो होछि नेस्ट रैबिट रो ब्यूरो बियर रो केव के कोठी रुहंती। माउस होछि होल मंकी ट्री स्पाइडर वेब। ठीक अछि। तापर आसिला हॉर्स रो कोन ना स्टेबल। हॉर्स रो होछि स्टेबल। देन 4 नंबर कोन देछि राइट 10 लाइन्स ऑफ व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हाई। व्हेन आई ग्रो अप आई वुड लाइक टू बी ए डॉक्टर। देन आसिला आई वांट टू help sick people and make them healthy. Then आसिला doctors work hard to save lives. 4 रे हला they give medicines and care to patient. एटा लिखि जाइछि। Then आसिला I like science and learning about the human body. ठीक अछि। तापर आसिला I also enjoy helping others in need. Being a doctor is a noble job. Doctors are respected by everyone. I want to open a clinic for poor people. Helping others will make me happy and proud. Then asila 5 number. 5 number kon koichi na visit a local market nearby and write 10 things that you see there. First hochi first I saw street food stall. Ame bajar re prathame street food ro stall dekhuchandi. Colorful clothing, fresh fruits and vegetables, bargaining customers, children are cycling, beggars, then fish and meat stall, cycles, rickshaws and autos, then flower sellers, then home decor items. एतिकी सब जिंस हमें मार्केट रे देखि छथि। देन आसिला गणित। गणित रे कोन कहिछि ना संख्या रेखा रे दर्शाई निम्नलिखित प्रश्न गुडी को समाधान कर। 5 + 3 - 6 + 3 ओडा सब हमें संख्या रेखा रे दर्शाइबा। लेट न करी जल्दी जल्दी करि नेबा से गुडा का करि नेछि मु बुझी नउछि तुम मानको। प्रथम आसीछि कोन हमरो ना 5 + 3 = केते ना 8। एटा संख्या रेखा रे गोटे नै गले हमें एटी 0 देछि 5 देछि ता माने 0 रु 5 पर्यंत जिबा। ठीक अछि। प्लस रे अछि 0 रु हमें प्लस को गले 0 रु प्लस को गले 5 पर्यंत। देन देछि केते ना 3 देछि माने 5 रु 3 जिबा। 5 पर 6 को गले 6 रु 7 7 रु 8 हैला आंसर पाई गले 8। देन तापर आसिला केते ना -3 + 6 = 3। एटा केमथि हैला -3 0 रु आसीबा -3 को 0 रु आसीबा कोठी की देखि नउछि तुम मानको ठीक से ऊपर को देखो। एटी जेहेतु देछि -3 आमे 0 रु -3 को आसीबा। ठीक अछि। 0 रु -3 को आसले तापर देछि +6 माने एउठु जिबा ना 1 2 3 4 5 6 6 पर्यंत गले आंसर केते हैला आंसर 3 हैला। ता माने -3 रु +6 गले केते हो आंसर 3 हेबो। बुझिला। तापर देखिबा एटा -3 - 6 -3 - 6 कोन करबा एठी ना 0 रु -3 को आसीबा। 0 रु -3 पछु आसीले
तापर देछि -6 पुणी उठु जिबा 1 2 3 4 5 6 केते हला आंसर आंसर मिलला 9 एटी आंसर मिलला -9 आंसर एठी मध्ये -9 मिलिछि ना नहीं। तापर देखि नबा 4 नंबर रे कोन कहिछि ना +6 एटी -4 +6 -4 तामाने एटी माइनस अछि बाहरे भीतर गोटे माइनस अछि माइनस माइनस कोन हो जिवो प्लस ना नहीं माइनस माइनस हो जिवो केते प्लस हो जिवो आमे एठी 6 अछि प्लस रे एठी 6 प्लस रे 4 भी हेगला प्लस रे तामाने एटा आराम से करनबा 0 रु 6 पर्यंत जिबा कोड गले 0 रु 6 को जिबा 6 रु पुणी जिबा चारटा +4 1 2 3 4 एटी आंसर केते हला 10 10 मिल जाइछि हमकु ना नहीं। देन आसिला 2 नंबर कहला -8 + 3 -8 + 3 केते हला ना -5 +3 -8 +3 -8 केते हो -5 एटी माइनस काहे केला ना बड़ संख्या रे माइनस चिन्ह जेहेतु अछि उत्तर भी माइनस रे बाहरिबो एटी अछि -5 + 2 -5 + 2 हेले एटी बड़ संख्या रो चिन्ह माइनस अछि एटी माइनस रहला आंसर रे 5 रु 2 गले केते ना 3 आंसर मिलला। तापर आसिला 3 नंबर कहिछि कोन ना दे उदाहरण दे देछि -3 -4 केते हबो -7 +4 + 5 +9 +1 +6 +3 +10 -3 -6 हबो केते -9 -4 -2 -6 तापर आसिला 4 नंबर देछि भग्न संख्या रे योग वियोग को नै पांचटी गाणितिक प्रश्न देछि प्रथमे देला एटा देला कोन हमरो 4/9 1/3 आमे कोन करिवा ना 9 आउ 3 रो लसागु नै जिबा 9 हला 9 आउ 3 रो लसागु केते हला 9 9 को पुणी 9 द्वारा हरण करे भाग कले भागफल बाहरिबो केते 1 1 को कोन करिवा ना लव सहित गुणन करिवा हला 4 9 को पुणी कोन करिवा ना 3 सहित भाग करिवा हबो 3 3 को 1 सहित गुणन कले 3 लागते 4 + 3 हला 7 7 हला एटा 9 9 को 9 रहला एटा सेमति करिवा 2 5 रो लसागु हला 10 10 को 2 द्वारा भाग कले 5 5 को 1 रे गुणन कले केते 5 तापर 10 को 5 द्वारा भाग कले हबो 2 2 दुणे 4 हला 5 4 केते ना 9 10 को 10 रहला एटा सेमति 3 4 3 आउ 4 लसागु हला केते 12 सेमति करिवो भाग करिवा 3 द्वारा हबो 4 5 द्वारा गुणन करिवा हबा 20 12 को 4 द्वारा भाग कले हबो 3 3 दुणे 6 20 रु 6 गले हबो केते 14 एटा हबो 12 14 को 12 काटले केते 2 द्वारा काटिबा 2 7 14 212 7 जेहेतु बड़ हो जाउची आमे एठी कोन करिबा ना ताकू मिश्र भग्नांश परिणत कले केते हबो 1 पूर्ण 1 विभक्तक 6 देन आसिला सेमति 2 आउ एठी करिबा एटा कोन हबो 1 युक्त 2 1 युक्त 5 वियोग करिबा 2 आउ 5 रो लसागु हला 10 10 को 2 द्वारा भाग कले हबो 5 5 को 1 रे गुणन कले 5 10 को 5 द्वारा पुणी भाग करिबा हबो 2 2 को 1 द्वारा गुणन कले हबो 2 5 रु 2 गले हला 3 10 को 10 रहिला 1 युक्त 13 आउ 2 युक्त 15 तार लसागु हबो केते 15 15 को 3 द्वारा भाग कले हबो 5 ताको 1 द्वारा गुणन करिबा 5 के 5 15 को पुणी 15 द्वारा भाग करिबा केते हबो 1 1 दुणे 2 5 रु 2 गले केते 3 युक्त 15 3 युक्त 15 को काटले केते हबो 1 युक्त 5 1 3 सॉरी 3 के 3 3 5 15 बुझियला। तापर देछि एठी कोन 5 नंबर काठी सहायरे अठा लगाई चारोटी सन्निहित कोणर मॉडल प्रस्तुत कर सेमानको नाम दियो एठी एमति करिवो तुमे खाता रे काठी नै किना अठारे लगेइबो एठी कोन हला गोटे ए ये गोटे हला ये गोटे कोन एटा भाला ना नहीं गोटे होउची ए बी सी कोन आ गोटे डी बी सी कोन गोटे ए बी सी कोन आ गोटे होउची डी बी सी कोन हला तापर आसीबो एटा आ गोटे एटा कोन होइची प्रथमे को कोन बाहरची डी ई जी कोन गोटे बाहरची डी ई जी कोन आ गोटे होची एफ ई जी गोटे कोन बुझिला। तापर आ गोटे एठी नै देछि एठी देछि प्रथमे पी क्यू एस ये गोटे कोन आ गोटे आर क्यू एस एपटे गोटे कोन हला तापर आ गोटे कोन एठी
देख प्रथम MNP ये गोटे कौन आ गोटे हूँ ONP सॉरी ये गोटे कौन है ये कौन पाईगला बुझेगा ये तुम मानकर सब समस्त प्रश्नर उत्तर सर जाइए पिलामाने आशा करुच्ची पिलामाने वीडियो माध्यम तुम्हें माने संपूर्ण सब्जेक्टर सबूक ऑल सब्जेक्टर क्वेश्चन आंसर आराम से पाई पार्थिबो जदि वीडियो तुम मानक हेल्पफुल होइछि पिलामाने वीडियो गोटे लाइक कर दियो और फ्रेंड्स मानक सहित वीडियो को शेयर मध्य कर आ हाँ पिलामाने जदि मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को प्रेस कर दियो थैंक यू।